नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि नवेम्बर मास 11 तारिख 2025 मंगलवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मान को गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जामकुंडा लक बालियापाल बालेश्वर रे। आजिर नाटक भोला शंकर अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार पंचम रजनी तुमुड़ी बंध कंधमाल रे। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी जसीपुर मयूरभंज रे। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी नरसिंहपुर कचेरी पड़िया हरिपुर जाजपुर रे। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार शेष रजनी गौड़ गप महांगा कटक रे। आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बांगिरी पसी मयूरभंज रे। आजिर नाटक राजधानी राजा आचार्य। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी लालजी बजार साहाड़ा अंडरेई भद्रक रे। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। यात्रा धौली आज हेउछि तार शेष रजनी गड़ देउलिया फार्म पड़िया बैसिंघा मयूरभंज रे। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेई गला। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी डांग बाहाल बलांगीर रे। आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी शरत मयूरभंज रे। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी जामतीरा बंत भद्रक रे। आजिर नाटक केमिति बुझीब अबुझा मन। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी बरकलिया अरती तरतक कटक। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी जगन्नाथ मठ यात्रा कमिटी हरिपुर जाजपुर रे। आजिर नाटक जेम्स बॉन्ड। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चांदिनीपाल धामरा भद्रक रे। आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी पळसमा देवगढ़ रे। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांडमना। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आंक यात्रा पड़िया रूपसा बालेश्वर रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आरुहा वृत्ति भोगराई बालेश्वर रे। आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी राजगला सुकिंदा जाजपुर। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार शेष रजनी जिराल कामाख्यानगर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आठ गाँ सुंदरगढ़। आजिर नाटक सबु पापर
ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରା କମିଟି ହରିପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିରାଶାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମା ମାହେଶ୍ୱରୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଜମଟାଙ୍ଗି ବୌଦ୍ଧରେ ଆଜିର ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଗଣିଜଙ୍ଘ ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ମନ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ମହେଶ୍ୱରପୁର ହରିପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କଳା କାହ୍ନୁ ହସେ ଯଶୋଦା କଳେ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁସିନ୍ଦା ତ୍ରିଶୂଳିଆ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବଡ଼ ମଶାଣିବିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସାହାରପଡ଼ା ସମପାଟଣା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନହଙ୍ଗ ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଞ୍ଚୁଗଛିଆ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କାକୁଡ଼ିକୁଦ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅସ୍ତି ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ନରସିଂହପୁର କାଏମା ଜାରକା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତାଳରୁହି ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତଳି ଉଦୁରା ନୁଜୁଡିହା ଉଦୁଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର କାନ୍ଦୁଛି ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ। ଅପେରା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଦବରାଙ୍ଗ ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପିପିଲି ଝରିଲ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦୁଗଦା ପାଣିପାରୁଲ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଖୋଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାତ ଗହଲିଆ ଭଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମାଣତ୍ରୀ ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ରାମନଗର ରାୟଗଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛୁଟି ନଟରା ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା
नाटक परिवर्तन मध्य होई पारे। जदि नाटक परिवर्तन हुए तेबे आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। एई तो थिला आजिर यात्रा अपडेट। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेलटी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।